नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही खास अटे कारण आज भिडियोटी अंक शास्त्र सहित जड़ित अटे। आपणक पसंदर बाछंतु गोटे प्रजापति एवं जानंतु आगामी 7 दिन भितरे आपणकर केउ इच्छा आपणकर केउ मनस्कामनाटी पूर्ण हेबो। एही भिडियोटी को कोनोसी साधारण भिडियो भाबंतु नाही, एहा एक चमत्कारी भिडियो अटे। चलंतु आउ विलंब न करी भिडियोटी को स्टार्ट करि नबा, किंतु ताहारी पूर्वरु आपण माने समस्ते भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष जाय देखंतु एवं ताहारी पूर्वरु आपण माने भगवानक नाम को स्मरण करी बाछंतु जे कोनसी गोटे प्रजापति। ताहा परे जानिबा आगामी 7 दिन भितरे आपणकर केउ मनस्कामनाटी पूर्ण हेबो। आपण कोन बाछि सारिले तेबे आसंतु जानिबा। जे माने हम चैनल रे प्रथम थरा भिडियो देखुछंती भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करि के रखंतु। जदि आपण प्रथम प्रजापति को बाछिछंती बा पसंद करिछंती तेबे आपणकर जे मनस्कामना अछि ताकू पूर्ण करिबा पई आपण भगवान को प्रार्थना करी मागुछंती। कोन आपण कोन भाबुछंती आपणकर सही मनस्कामनाटी कोन पूर्ण हबो ना पूर्ण हेबो नाही? भगवान कोन आपणक जीवन रे सही इच्छाटी को पूर्ण करिबा पई रखिछंती ना रखि नाहंती? देखंतु एमिति बहुत समय रही थाए कि जहा अन्य मानकर किछि अछि ताहाको देखि आपणकर मध्य इच्छा हे जाउछि कि मोर एमिति होंता कि मोर सेमिति होंता कि। त देखंतु एमिति किछि आपणक भाग्य रे न थाई पारे, किंतु आपण अन्य मानकर देखि निजर मनस्कामना करि दियंती एवं ता पछरे सब बेले गोडांती कि मोर ए इच्छाटा पूर्ण हे जाउ, भगवान मोर ए इच्छाटी को पूर्ण करि दियंतु। देखंतु जदि ताहा आपणक भाग्य रे नाही तेबे ताहा आपणको केमिति मिलिबो? तेबे दर्शक बंधु एही कथाटी सुनी आपण जमारु भी चिंतित हुअंतु नाही। आजिर भिडियो रे मो आपणको समस्त विषय रे कहिबे आपण आगो को कोन करिवे, कोन करिवा पई पड़िबो, कोन न करिवा पई पड़िबो, कि आपणकर केउ इच्छा पूर्ण हेबा को जाउछि कि केउ इच्छा पूर्ण हेबो नाही। आजिर भिडियोटी रे मो संपूर्ण भाव रे कहिबी, तेणु भिडियोटी को बिना स्किप करि देखंतु। स्किप कर देले किछि भी जानि परिबे नाही, सबु अधूरा रहि जिवो। तेबे दर्शक बंधु आपण जहा भी इच्छा रखिछंती ताहा ईश्वर आपणको सहमति देउछंती, किंतु सब किछि आपणक ऊपर न्यस्त रहिछि। आपण जदि अधिक परिश्रम करिवे तेबे आपणको निश्चित भाबरे फल मिलिबो। आपणक भाग्य रे जहा अछि सेया मध्य आपणको मिलि जिवो। देखंतु आपणक मन रे बहुत किछि आग्रह रहुछि, इच्छा शक्ति रहुछि, आगको बढ़िबा पई शक्ति मध्य अछि, किंतु बेले बेले आपणकर मन सब बेले अशांति रहुछि, अस्थिर रहुछि। तेबे आपण एबे कोन करिवे कोन नाही से सब किछि भाबी पारु नाहंती। आपण जे काम रे पडुछंती, जे इच्छा अछि, जे मनस्कामना अछि ताकू पूर्ण करिबा पई से सब को अधारु आपण छाडी देउछंती, नहेले पछुआ रहि जाउछंती, जहा कि आपणकर मन अस्थिर रहुछि। देखंतु आपणक भितरे एमिति किछि टैलेंट अछि जहा कि आपण सब किछि करि परिबे। होय त आपण जने चित्रकर होई पारंती, नचेत आपण जने शिक्षक होई पारंती, नचेत आपण जने सिंगर होई पारंती, नचेत आपण जने डांसर होई पारंती। आपण आपणकर प्रोफेशन को नै कि आपण बहुत टैलेंटेड, आपणक भितरे बहुत सारा गुण अछि जहा आपण बाहर को प्रकाश करि पारु नाहंती, किंतु मन भितरे इच्छा रखंती, निजर इच्छाटी को पूर्ण करिवा पई कार्य मध्य करंती, आगो को बढ़ंती, किंतु आपणक मन रे जहा भी इच्छा अछि ताहा पूर्ण हेबा परिवर्ते बेले बेले बिगिड़ी जाउछि, जहा फल रे आपण बहुत क्रोधित होई जाउछंती, चिड़चिड़ापण आपणक भितरे आसी जाउछि, आपणक मन अशांति हेउछि, आपण पूरा अस्थिर होई जाउछंती। आपण भाबुछंती एही कार्यटी को आगो को बढ़ाइबी ना पछ को छाडी देबी ना आउ कोनसी नूतन कार्य करिबी। तेबे एइटा आपण सब बेले भाबी देउछंती, किंतु देखंतु आपणकर मन बहुत चंचल। आपण अन्य जने लोकन को देखि एमिति भाबुछंती कि से एमिति करथिला बोली ताकू सफलता मिली गला, से एठी जाइथिला एमिति करथिला मु भी कर देबी कि मते भी सफलता मिली जिवो कि, एमिति भाबे कि आपण सही कार्यटी को करूछंती। जेतेबेले न हेउछि आपण बहुत व्यस्त होई जाउछंती, आपणक भितरे चिड़चिड़ापण आसी जाउछि, ताहा परे आपण सही कार्य ओहरी जाउछंती एवं भाबुछंती मु कोन सही कार्य करिनि कि आउ करिबिनि बोली मध्य भाबुछंती। आपण जणे इमोशनल व्यक्ति अटंती एवं जणे भावुक व्यक्ति मध्य अटंती। देखंतु आपणक लाइफ रे किछि गोटे आसुछि तेबे ताहाको आपण स्वीकार करनाहंती। आपण जेतेबेले गोटे कार्य रे फेलुआर हो जाउछंती, सही कार्य
କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନାହିଁ ନା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା ନା ମୋ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁଥିରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତେବେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବାଟ ବହୁତ କିଛି ଫିଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ହବ, କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ, ଏମିତି କି ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା କଥା। ମନ ଯଦି ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରି ତାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମରେ ଅବହେଳା ଢିଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋ ମନସ୍କାମନା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନିଯିବ ତେବେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ନିଜର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲିବେ ନା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ଲଭକୁ ସାଥ ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ଏମିତି କହି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଡାକନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ବିନା କର୍ମରେ କୌଣସି ବି ଫଳ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜାପତିଟି ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଉପର ନଜରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବନି, ଛାଡିକି ଯିବନି, ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ
चिंता करंतु नहीं भगवान जहाँ भी करते ताहा मंगल पाई ही करते भगवान आपणक भाग्य रे आहुरी भल लिखिछन्ते वर्तमान आपण बहुत चिंतारे रहुछन्ते किंतु आपण आउ जमारू भी चिंता करंतु नहीं आहुरी 5 मास भितरे आपणक भाग्यटी संपूर्ण भाबरे बदलिबा पाई जाउछि किंतु आपण आपणकर मनस्कामना आपणक इच्छा अनुसार ताहा प्रति परिश्रम करंतु कार्य करि चालंतु आपणकर पूरा जीवनटी बदली जीव आपणक जीवन रे चलीथिबा प्रत्येकटी समस्यार समाधान होई जीव आपण वर्तमान बेरोजगार अछन्ते कोनसे टंका उपार्जन करिवार बाट शिखि नाहंते ताहले आपणको टंका उपार्जन करिवार बाट मध्य मिलि जीव जे माने सरकारी चाकरी करिवा पाए मनस्कामना रखिछन्ते बा इच्छा रखिछन्ते सेमानकु मध्य आगामी 5 मास मध्य रे समस्त इच्छा पूर्ण हेबाकु जाउछि केवल आपण माने निजर लक्ष्य हासिल करिवा पाए दृढ़ संकल्प करंतु एवं सेथि प्रति कार्य करि चालंतु बिना परिश्रम रे कोनोसी कार्य रे मध्य सफलता मिलि न थाए आपण अनेक थर हेला टंका रोजगार करिवा पाए चाहुछन्ते किंतु कोनोसी भी कार्य करि पारु नाहंती टंकाटी जदि इनकम करूछन्ते ताहेले खर्च मध्य हे जाउछि सेथि पाए आपण बहुत चिंतित अछन्ते किंतु चिंता करंतु नाही आपणक खराब समय दूर हे जाउछि आगको आपणक जीवनटी परिवर्तन हेबाकु जाउछि किंतु आपण सब बेले पॉजिटिव रुहंतु वर्तमान आपणक जीवन रे जहा भी दुख समस्या लागि रहिछि ताहा मध्य दूर हेबो आपण अनेक दिनरो जो कष्ट जंत्रणा भोगुछन्ते ताहा मध्य आ अल्प दिन मध्य रे ठीक होई जिवो तेबे आपणकर चिंता करिवार दिन शेष होई जाउछि केवल आपण निज इच्छा निज मनस्कामना अनुसार परिश्रम करि चालंतु आपणको सफलता प्राप्ति करिबारे केही मध्य रोकी पारिबे नाही तेबे दर्शक बंधु आपण जदि द्वितीय प्रजापति को बाछिथिले तेबे कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान अवश्य लेखंतु वीडियोटी को लाइक करिवा सहित चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को ऑल रे प्रेस करी रखंतु आजिर वीडियो एतिकी वीडियो देखिथिबार धन्यवाद नमस्कार।